candidates, Mayor Jane and Councilor Atoy, and all the candidates who are coming here today. Tagai sila sa maayong pangunahuna, tagai sila sa maayong plano, aron ang katawhan dinhi sa Tagbilaran malamdagan labi na sa mga programa o proyekto. Mama Mary among inahan ang Birhen sa Lourdes, ubani kami sa among panagtapo karong adlaw. All this we ask you through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat, Father Jigboy. Now let us have the singing of the hymns.
all take our seats to formally welcome our young candidates and our audience of all ages. We call on our BCCI President, Mr. Stephen Lim. Thank you, our moderator, Executive Vice President of the Bohol Chamber of Commerce, Attorney Doy Nonag, our respected candidates for Mayor of the City of Tagbilaran, Mayor Jane Yap, Councilor Atoy Turalba, to our friends in the media, and thousands of Boholano viewers and listeners, mayong buntag, mayong udto, o mayong gabi kung saan man mo ron dapita. Election is barely 52 days away. So the Bohol Chamber of Commerce and Industry have come up with a special electoral candidates forum, which we call Your Voice, Our Choice. Our local businessmen group conceptualize this so that our voters can have a clean and direct information on the platform of governance of each and every candidate for the mayor. Last Friday, March 14, we had also like this for candidates forum for the governor and the congressman of 1st and 2nd district and 3rd district of Bohol. It is so important that aside from knowing our candidates, we can also hear from them, speak of what they can do addressing some concerns of the city of Tagbilaran. And before I end, I remind the candidates that this is a forum, not a debate. So I ask you to just focus on the questions, okay? And additional guidelines will be given by our internal vice president. So in behalf of the Bohol Chamber of Commerce and Industry, would like to welcome you all to this Your Voice, Our Choice. Good morning again, and God bless us all. Thank you, President Binoy. To give us the forum guidelines and the mechanics of this event, we give you our BCCI Vice President for Internal Affairs, Mr. Janus Arbon. Thank you, and good morning once again. I read to you now the mechanics of the candidates forum. First, the candidates shall be seated in front facing the audience. Second, each candidate is called in alphabetical order and given 4 minutes to introduce himself or herself by answering the question, why should Tagbilaranons vote for me? Third, English, Visayan, or Filipino may be used. Fourth, this activity is not a debate, but a forum to inform the voters of the candidate's platform of government and position in important issues. The participating candidates should refrain from attacking the position or personality of any opposing candidate. Questions for candidates have been collected from a cross-section of the local business community. These questions will be asked during the forum in English, in random order by the moderator. The sequence in which the individual candidate shall answer the first question will be determined by drawing lots, with the candidates who pick number 1 answering the first question and the rest following the numerical order. Question number 2 will be answered first by the candidate who picked number 2 and
so on. Sixth, each question shall be answered in not more than 3 minutes. A timer is assigned for this purpose. A warning bell or a change of color on our timer will be changed after 2 minutes and 30 seconds, and a buzzer will then when the 3 minutes is over. No question from media, audience will be allowed. Any heckler will be immediately escorted out of the venue. To end the forum, each candidate will have 3 minutes for his/her closing statement. Right after the closing statements, a speaker from the Diocese of Tagbilaran will give a brief message about clean, honest, and orderly and peaceful elections. As the forum is aired live, attendees should turn off their cell phones or put them on silent mode. The audience is asked to refrain from clapping or making loud noises or comments. Thank you and good luck. Excuse ba to kayo ng clapping pa man? Now let's proceed to the main event, the introduction and the answer to the question, why should Tagbilaranons vote for me? So, alphabetical order, let's start with Kagawad Atoy. Good morning, sir. Daghang kayong salamat, Attorney Nunag. May buntag ka na itong mga igsuunan diri sa Tagbilaran o mga igsuunan sa Bohol. Dako kayong pasalamat o sa atong mga Chamber of Commerce, Bohol Chamber of Commerce sa paghatag sa higayon karong adlaw nga gihatagan ta og plataporma nga makasibya ta sa atong mga plano o mga panghinaot sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Atong mahigala sa media, atong mga kapamilyahan, organization sa support sa both party, Mayor Jane, o sa tanan mga naminaw karon sa atong page o sa atong radyo, o daghang kayong salamat sa DYRD for bringing this live to the air and sa Facebook. O again, maayong buntag. Ako si Malvin Atoy Sarabiaco Turalba, lumad nga Tagbilaranon. I grew up in an environment of selfish service to the others. I started at a very young age, at 12 years old, isip usa ka presidente sa among kapunungan dito sa Tamblot Association of Young Generation nga naa sa inahan kanuneng panabang sa luyuan ng Bohol Star Press. Hantod karon naa gihapon. As a youth leader, church leader, very active in student government from elementary to college. Makita na to sa una, gikan ko sa high school, nahimo ko og presidente, mayor sa mga klase, presidente sa mga organization, mga clubs. Nahimo po tag Corps Commander, presidente sa klase sa batch 93 o presidente po sa Council of Elders. Sa atong pagtungtong og college, naputay mga organization nga gi-establish to keep the peace and order sa atong Southwestern University kay dito man to ko naka-graduate. As a community organizer and builder, serving the SK Kagawad, then become an SK barangay chairman. Atong panahuna na atay mga programa sa SK, dili lang pang sports, gikan sa basketball, volleyball, soccer, even boxing, badminton, ug uban pa. We also geared our youth to become a young adult. So atong panahuna na atay mga level trainings, information about financial literacy, even atong panahuna atong HIV/AIDS kusog to kayo sa during 1990s. So and even far away, I continue to stay involved in various organizations in support of Bohol. Most especially with the youth and sport. At dito ta nakapuyo mo tag sa gawas sa Amerika for 20 years. Nahimo po kog vice-presidente sa Bohol Circle of Eastern USA. Nahimo po tag presidente sa Bohol Circle of Eastern USA ug naka-usap pa ta sa mga co-founder sa Bohol Roots nga gahatag og mga ayuda, mga programa diri sa Bohol. Nga way undang dili lang during the calamity but in everyday life nga makatabang sa mga organization. So and I remained a citizen, bisag to ako sa gawas, I remained a citizen of my beloved country with my desire to serve the Tagbilaranon. As a businessman, ug usa ako ka licensed physical therapist sa gawas, ug presently inyong sulugoon sa konseho, isip number 1 counselor. I am also a former OFW. Nga nakitaan nato karon ang OFW, they are sending $33 billion sa ekonomiya nato diri sa Pilipinas.
og diri sa usa sa mga bangko diri sa Bohol, mo'y number one, remittance nga nakahatag og higayon, nakahatag na tong ekonomiya, boost sa ekonomiya sa Bohol, dakpian sa Tagbilaran. So, I am also and tungod sa mga paningkamot, nakatukod tag maayo nga negosyo diri sa Bohol. Mibalik ako para mo silbi sa akong ginikanan ug mo silbi sa mga Tagbilaranon. Isip isa ka civic leader kay ako po sa Boy Scout Council, Vice President ako sa Boy Scout Council of the Philippines. Akong hingbalik na po presidente sa Enhance sa Kunang Padabang nga nawa ko 20 ka tuig namin dakong project. Presidente ko sa alumni, Knights of Columbus, Deputy Grand Knight, sa Bohol Auto Explorers, usa po ta ka Board of Trustees. So, daghang salamat og mayang buntag kanang tanan. Daghang salamat, Kagawad Atoy. Now, Mayor Jane, your turn. Mayong buntag kanatong tanan, to the Bohol Chamber of Commerce and Industry and all the working hands behind today's forum. Daghan kayong salamat nga mapadayag nato ang atong plataporma de gobyerno. Of course, to Councilor Malvin Misael Toralba, to our team Asenso Pamor, Barangay Captains present, headed by Vice Mayor Adam Hala, and my one and only husband, Babayap. Tuguti ko nga magpasalamat ninyong tanan sa inyong suporta ug pagsalig nga inyo kong gihimong kinaunhan nga babay nga mayor sa syudad sa Tagbilaran after 57 years. Daghan kayong salamat. Ang pangutana, why should Tagbilaranons vote for me? Sulod sa duha ka tuig kapin nga kita nagserbisyo isip kinaunhang mayor nga babay ug kinabataang mayor sa lalawigan sa Bohol, we are guided by the principle of the Asenso Pamor brand of leadership. Ug dinhi nagbunga ang serbisyong from womb to tomb. Ang atong mga buntis, libre ultrasound prenatal para ni mommy, libre ang atong birthing center, natay 1,000 days program para ni baby, ang atong mga daycare centers in Tagbilaran, air-conditioned, gitagsaan nato tanan og smart TVs, and libre uniform. Sa elementary, aduna tay 11,000 students, gitagaan po natog libre uniform, aside from the educational programs that we're offering, and naapo tay feeding program. Ang high school nato, nagtukod tag additional classrooms, and of course, both elementary and high school na anay tanang mga multi-purpose covered courts kay para kung mainitan ug mauwanan dili maapektuhan ang atong mga anak, and this also serves as an evacuation area of the school and of the barangay. And finally, hangtod mo college, libre ang edukasyon sa atong programang Kada Pamilya Adunay Diploma. Tagbilaran City College karong panahona naa natay upat ka kurso. Una, ang tourism nga ato pong gi-offer sa mga deaf ug mute para makahuman in town sila og kolehiyo. Natay business administration, office administration, and ang bag-o nato information system. And of course, we have a partnership now with TESDA so we can offer vocational courses. Napo tay 15.2 million worth of scholarship program outside Tagbilaran City College for private universities. And after mo graduate ang atong mga anak, ato og yung gisigurado nga naay trabaho available diri sa Tagbilaran. One of the biggest trabaho nga nahatag sa Tagbilaran, ang BPO companies na anatay upat. IBEX kinaunhan, gisundan sa TASAS, and under our leadership, ning sud ang Sagility and Genpac, and naatay gipaabot nga SM Tagbilaran City. And of course, not to mention ang atong Garbo Puhon-Puhon nga mahimong convergence of all our activities the Tagbilaran City Coliseum nga 70% completed na. Inagkaw mag-graduate sa atong mga anak, libreng kasalan. Tanan mga gustong magpakasal sa Tagbilaran, Katoliko, adto sa ato ang cathedral, para sa mga non-Catholic, adto sa City Hall. Ang atong tenement housing project, 100% completed na. Ang atong super mega health center, 70% completed na. Aduna po tay dialysis center, 100% completed. Ang atong Baba Health Card, mo'y atong hospitalization for private and public hospitals, 20,000 pesos maximum for indigent individuals. Na po tay Bukas Center or bagong urgent care ambulatory service for outpatient, alas G's kutob, mga doctors gikan sa Galyares, supported by DOH. We have a mobile clinic in Tagbilaran and a balay-to-balay healthcare, senior citizens program, and of course, kung human na taning kalibutana, burial program, 15,000 for indigent, and 100% completed na ang Tagbilaran Public Cemetery. We have to mention nga nabuhat ning nato tanan tungod in 2022 to 2025, ni-increase ang atong budget to 500 million pesos, and 69% new businesses since 2022. This is because of good governance, digitalization of our government transactions, and good financial management kay zero loan ang Tagbilaran City hangtod karon. Daghan kayong salamat, Mayor Jane.
karon maghubot-hubot ta to determine the sequence of answering our questions. So, ladies first. Number 1 and then number 2. May ni kay duha man, so di ta malibog. All right. First question. With the increasing number of motor vehicles in the city, the twin problems of traffic congestion and lack of parking are turning from bad to worse. How do you propose to address these challenging concerns? Mayor? Thank you. I will answer that question in 2 points. First, unsay atong gibuhat sa City Government of Tagbilaran. Una, atong gi-adjust ang traffic scheme sa Tagbilaran City. If you experience, once nga naay road concreting diha, naapoy bag-ong traffic scheme. So we adjust depending on the road concreting. Ato pong emphasize na 80% of our roads, a total of 73.46 kilometers of the 92.504 kilometers of our city roads are already concreted. Naapo tay opening of new roads. Makatabang unique decongest sa atong traffic. We have 3 in Dampas, in TCC, Uptown Commercial, and the Tagbilaran City Coliseum. 2 in Dao, SM area and Capital area, kaning provincial capital. 2 in Barangay Cogon, still SM area and kilid sa Mansion. Naabrihan na nato na nga kalsada karon. And 1 in Cabawan sa BJMP Carbon Road to Dr. Cecilio Putong National High School, Senior High. Of course, another vital part of our solution to the traffic problem is the long-awaited Local Public Transport Route Plan, or LPTRP. This is actually the blueprint of organized, efficient, and sustainable public transport system in Tagbilaran. Currently, naana ni siya sa review sa SP for a second draft, and I look forward that before the last quarter of this year, ma-approve na kining bag-ong Local Public Transport Route Plan. Now, I have to put an emphasis on 3 E's when it comes to traffic. Education, engineering, enforcement. Importante po nga aware ang atong makatawhan sa traffic rules. Kasagaran problema, wala sila kay baw nga bawal musulod diri or dili day pwede nga agian aning dapita or unsa pa ba ang mga dili pwede sa traffic. So, we have to educate our riding in public with regards to the traffic rules in Tagbilaran City. In the future, which is my second answer, what is our future plan in the next 6 to 10 years? Number 1, we will change all our traffic lights into a smart traffic signal. Karon, naka-pre-program na siya sa atong command center. So, for example, 60 seconds, bisan paggamay ang sakyanan, 60 seconds na siya. But once we move or we upgrade into a smart traffic signal, there will be a camera attached to the traffic light kay para nga mo-determine kung pila ka daghanon ang sakyanan, anha pud mo taas ang number, gamay ra ang sakyanan, muubos ang number. We have to emphasize better public transportation. I'm happy that we have online transportation available, such as Grab, PediApp, and others. We have also to identify access road. This is a long-term plan, and we have to partner with the provincial government, we have to partner with the DPWH and the 1st District Congressman for the future access road of Tagbilaran City to really decongest our traffic. And of course, walkability sa atong mga kadalanan. Thank you very much, Mayor Jane. Same question, Kagawa Datoy. Sir, thank you, sir. So first and foremost, ato gyud ni address kung unsa ni tabo sa dakgan sa Tagbilaran labi na sa atong downtown. Usa is makita nato nga wala gyud pedestrian. We need to focus in a pedestrian lane nga accessible sa mga tao. People are not lazy but adaptive. Sa una nakinumdum ta, sa una makalakaw pa ta tungod kay wa pa pantay competition sa kasada karon. Wala na ang mga tao, wala na agianan. So we need to focus on pedestrian accessibility sa atong mga roads, labi na sa atong mga sidewalks o asa dapita mo tabok atong mga katawhan. Dan sunod, atong paningkamutan nga, any expansions of the city, dinagko na, kay sa panahon ni Mayor Joe Toralba, tag 4 lanes sa gipanggaba nga mga karsada nga dagko, dili ginagmay. Kung ga-expect ang dako itong syudad, we need to cater the environment. Mura po nagagama dag fish pan, kung gamay imong fish pan, kag may imong isda, pero kung dako imong lugar, mag-prepare ka mga dagkong in businesses nga musod. Aside na, we need to plan well. Wala tay drainage system sa itong mga karsada, mo nang gi-suffer ta karon. Lisod kayo magpatakataka, tagtukod og saminto, o niya tabaso na din nato di ay tungod kay wapatay drainage system. We need to be very comprehensive in understanding how the development of any streets, especially when we are concreting our roads,
Unya sabton po nato nga nakadaghan of course diri sa labi na sa downtown na pa man tay mga idolans ani atong sabuton ang atong mga taga-iya diha nga mahimo ni siya himuon og parkingan with the incentives sa mga landowners aron atong mga tao maka-parking og tarong then magama ta og public utility vehicles nga mo rotate sa within the city kay nakit-an nato karon nga daghan og clamping luoy kayo wa ta kibaw ngano unsay rason makamplingan ang tao tungod kay wa ya moy available parking space. So ato ni address paningkamutan nato nga makahatag tag serbisyo sa katawhan labi na kung ga-expect nga musud pagud ang daghan ang mga katawhan diri sa Dakbayan sa Tagbilaran without any penalty. Then ang sunod nato is atong decentralization. So ang atong sunod nga improvement lisod kayo kung mag-establish tag mga dagkong mga negosyante within a congested area. Nakita na to karon mag-expect we are so happy that SM is here pero mag-expect puta ka na dapita mo samot na ka-traffic ato mga call centers nga pasalamat na hingdong ato mga call centers sa mga areas dagko na daan ng karsada tungod kay nakit-an nila ang vitality nakit-an nila ang potential kung kintay dili na nato ma-address so kung kintay mo envision tag mga pag-anticipate sa traffic decongestion we need to think bigger see bigger and construct bigger. So nakita na to karon wala ta kita og nga dinagko except kanang nasa SM which is a project of the provincial government. So atong paningkamutan nga dinagko ang atong decentralization sa atong mga big establishment so that people can and also our barangay will benefit from it. Then at the same time maka-cater ta sa influx of businesses coming into the city. So daghang salamat. Thank you, Kayo, Kagawad Atoy. Now, the next question, this will be answered by number 2. So you see, back to Kagawad. Here's the question. Floodings are observed in some areas in Tagbilaran, including the vicinity of the Wisdom School. What are your plans, if any, to solve this problem? Kagawad Atoy. Sir, agasugod na nagsolbad karon kay nay 75 million nga gipuno ni Congressman Edgar Chato para sa solbad ang problema. Nay usa sa murag during the open forum dito sa Taluto naka-join ko. Instead nga ibutang ihagbong dito sa Baybayon, of course natay drainage system mga mocator na but we need to have a catchment system. That is how we address natay mga regional catchment system all over Tagbilaran dili kay naman tay specific din sa Wisdom. Then ang Wisdom kanang lunob sa Wisdom will only take an hour mo busya. So we need to have a temporary catchment system. Ngano unsay may purpose na we need to preserve our coastal areas. Importante kayo daghan na kay mga guba or kan makadaot. It's like a cancer by our shore nga ang atong outfall hugaw kayo. Nay mga outfall na to diri sa Tagbilaran way STP. So gagama create ana napita og STP ordinansa para ang tanang outfall sa Tagbilaran may tabo na. So mubalik ta sa Wisdom. Ganun na ongoing a project anang napita. So, atong gi-suggest is instead of bringing it out to the shore, kinanglan tag natin catchment system. The same thing as what we're having in the new airport, na catchment system. Wala gyud gihagbong sa Baybayon or any development. So, importante kay how we address the flooding. We need to have a comprehensive drainage system and understanding the terrain. Instead of bringing all our drainage all the way down to the shore where we're destroying our coastal areas. We need to have a regional system with septic treatment plant so that every time sa per barangay natin mga outfalls diha, then it will be processed and we'll have an open catchment system. That open catchment system will also become a park. Kaya karon wala tayo mo'y park diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Wala mo'y area nga maka-decongest ang atong katawhan. So mo na nga atong gipankamutan nga in having a comprehensive drainage system plan, master plan. Kay hantod karon wala. Luoy kay itong mga katawhan, kasi minto ta niya wala tayo mo'y mga drainage system gi-incorporate sa atong road concreting. Kaya salamat. Salamat, Kagawad Atoy. Mayor Jane. Okay. Fresh. First, flooding, una atong tubag, unsay atong gibuhat sa city government. In the past 2 years and a half, nga nahimo ko mayor sa syudad sa Tagbilaran, 7 drainage systems in 6 barangays ang atong gikumpleto, fully implemented. Tip-tip, Dao, Kugon, Poblasyon 2, Taluto, Dampas, a total of almost 18 million pesos. Problema sa DPWH ang dapit sa Wisdom, Peñaflor, DBP, nga ongoing paghihapon karon nga Tagbilaran North Road Drainage System.
it's supposed to be turned over 2024. Unfortunately, we are now March of 2025, almost mid of the first quarter, pero wala pa yun na siya mahuman karon. I continue to pray nga mahuman na yun na siya kadugayan. Bisag 2024 pa ang expected unta nga turnover ana. First District DPWH. Now, we now have a city drainage master plan under review. Ato ning gibudgetan 1994 pa ang ato ang city drainage master plan. Karon 2025, we have approved, awarded, fully budgeted the review of the city drainage master plan under MGR Consultancy Services. I have signed already the approval for the review. And next, highlight nato ang maintenance ato mga drainage. As much as we want nga dugangan pa, pero naagyo area sa Tagbilaran, labi na itong mga old streets nato nga maintenance gyud ang solusyon. So, pasalamat ko sa City Engineering's Office nga ilag yun nang gibuhat ang ilang trabaho nga consistent ang atong maintenance. In the future, what is our plan for the next 6 to 10 years? Number 1, we will implement the drainage master plan that is now being reviewed and fully funded by the city government of Tagbilaran. Number 2, we will strengthen our partnership with DPWH. Importante ang gimension ni Kong Babayap nga pag-establish og metropolis sa Tagbilaran, Panglao, Dawis, and all our neighboring towns kay kani interconnected ni tanan. So, importante pod nga ang DPWH will have a consultative report sa atong mga LGUs kung makibalo sila angay ba i-close ni, angay ba ning buhatag kalsada ug kinahanglan unta pod kung magsiminto og kalsada na agyoy drainage component. Kay luoy kaayo sa makaron kaning gisiminto kalsada sa J. Clarence Street gawa sa City Hall dapit sa ICM gisiminto na pero unfortunately wala na drainage. So coming the rainy season, that will be another problem which is hopefully masulbad nato in the coming months. And lastly, ang atong drainage master plan kinahanglan mo agi gyud og implementation nga sakto sa Obo. So I hope and I pray nga karon nga gitukod na nato ang atong Obo office, ma-implement na gyud siya og tarong sa tanang business establishments. Daghang salamat, Mayor Jane. Now let's go to the third question, which is related to the previous question. We will start with Mayor Jane. Until now, the city does not have a wastewater treatment facility. If elected or re-elected, what are your plans, short-term and long-term, to be able to meet this vital requirement of a sustainable city? Mayor? Thank you, sir. Number 1, we have a wastewater treatment facility now at the City Hall compound worth 12 million pesos. We will be implementing that this year. There's also an ongoing partnership with JICA worth 100 million for Tagbilaran, Panglao, and Dawis wastewater treatment plant, which will be in Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol, now under review sa SP Province of Bohol. Second, third, atong i-strengthen ang atong Office of the Building Official. Kabalo magyud tatanan maghisgot ag wastewater treatment, dili lang ni trabaho sa syudad, trabaho pod labi na sa mga business establishments. So, magtinabangay gyud ta aning partiha. I mentioned that we are currently building a business one-stop shop facility in Tagbilaran. Adto na ang OBO, adto na ang Office of the Building Official, ang atong business permit, including the payments and the fire. One challenge for the OBO is dili gyud sila ka-access sa tanang mga buildings inside and limited. So, another future plan for this is we will digitalize the Office of the Building Official. Usa sa amo ang nabisita sa Valenzuela and sa Quezon City, nagamit na sila og drone technology para nga ma-check ang mga buildings, including the presence of a wastewater or a septage plant sa tanan nilang mga business establishment. Secondly, kinahanglan community-based approach atong mga barangay, ato pong encourage nga tabangan taani kay this will really help kung kitang tanan magtambangay. And PPP is also very important. Public-private partnership. I've mentioned that there's an ongoing proposal from JICA nga tabangan ang Tagbilaran with our wastewater treatment facility. And the PPP, hopefully, maha-solve pod ani ang pag-centralize
sa wastewater treatment plant sa Tagbilaran. And next, ang policy sa community engagement kinahanglan nato i-strengthen o kinahanglan pud nato nga hatagan og saktong pagtuon kay with the presence of old buildings and new buildings dako pud ni nga cost sa side sa private mga investors or mga business establishments. So we will sit down with the Bohol Chamber of Commerce and Industry. We'll talk with you together with our Office of the Building Officials. Magtinabangay ta kay para nga makasulbad ug makahatag tag sakto og long-term nga solusyon sa wastewater treatment problem sa Tagbilaran. Hopefully, God willing, ma-approve na sa provincial level ang katong JICA proposal worth 100 million. Makatabang yunig dako kay anhi man ni ma-locate sa Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol. Thank you very much. Mayor Jane Kagawad Atoy. Sir, about sa STP, Mr. STP kung gitawag sa SP tungod kay kita may proponent nga naagyo STP sa Lagbayan sa Tagbilaran. Nakakreate og ordinansa nga tanang outfall sa Tagbilaran, putangan yung mga STP. That is for our immediate na nga intervention. Long-term intervention, kinanglan mo adapta in the way we approach in our drainage system. Kaya ang drainage system na to karon pakapin na nag-sewerage kaya daghan mga neighborhood na to nga mo inject sa lang sewer din ha. So netabuan ni ang damgo na to sa katawhan, we will be able to swim on the shores of Tagbilaran and will be able to play in areas where it is used as an STP, meaning mag-create ang mga regional catchment system by barangay or interlink sa mga barangay, meaning katong mga areas nga nagasaminto apil na ang drainage system, ipadagan to sa mga areas nga gi-assign na to the lowest area, ga-identify na ta karon since pagsugod na to, nihanyo ta sa building official, sa atong engineering to identify that sa atong CDR o gato sa planning, i-identify to mga lowest areas sa mga barangay kay ato dapita adto ihatag na to or ipadagan na to atong water area kani atong drainage. Then i-process na to kung kibaw taghugaw ng lupita, i-process aron kana mahimo siya lake nga tamnan to daghang kahoy, mahimo siya park, recreation area for our concerned healthy living kay mao man atong sustainable atong sustainability atong target sa atong Lagbayan sa Tagbilaran. So mga tao mismo ang atong bantayan. So katong mga catchment system na to, maybe we will have 3 or 4 catchment system in one barangay. And then tamnan siya, butangag mga picnic area, then atay recreation area, makabalibulan ba or half of the basketball court. So mahimo siya recreation area. At the same time, kung maalaw pagyapon sa rugal nga dili kay congestion, pwede na to na interlink ang mga drainage ang atong mga catchment system. Mahimo siya green belt within that barangay. Kay karon wala ilain recreational area ang atong mga katawhan mo na nga magkita atong mga kaigsuonan nga adto mag-standby sa bridge which is very dangerous. Kay wa mahilain lugar nga hamogaway. So mo na itong ipangdamgo nga karon katong 12 billion nga naa sa city, ipungusgan po na nato kay wala mo drainage system, natay usa ka outfall din sa city nga naka-cause og lake, very very dirty lake sa Eastern Cogon dapit. Hantod karon wa na. Kanang 12 million is just for the city itself nga mga facilities sa city. How mag-unsa naman tong mga tao nga gapuyo ang dapita. We need to address that. So mao po ni ipangusgan nato. Dugay na nga panahon nga wala ni. That is 9 plus 12 years, dugay na nga panahon. Kitay nangusog ana nga gitagan nato og ordinansa. Dili lang tungod ani, dili lang sa STP kung na-consider po nato ang education atong solid waste kay sumpay man siya ang mga that is product or end product of progress. So importante kayo nga ato ning i-change ang perspective nato on how we build our city, of course built in ang atong sewage treatment plant. Kaya salamat. Thank you, Kagawad Atoy. Related question ni siya on waste management. Karon, so solid ta. So we will start with Kagawad Atoy. Thank you. Garbage disposal in the city is a perennial concern, now worsened by the temporary closure of the Albor sanitary landfill. Do you have any plans, again, short-term and long-term, to improve solid waste management in the city? Thank you, sir. Karon current at atong hisgutan ang unsay nahitabo sa atong central MRF. Atong central MRF is not functioning fully. Naatay usa ka pulverizer. We're producing kanang botilya ning mo kit-kit sa botilya, usa ra ka buok. We produced maybe 2 tons of bottles taga adlaw unsa ano to pagapas. Ang atong committee sa environment in past tag resolution nga mopalit tag mga machineries
para mo improve ang atong pag-cater sa influx sa atong mga garbage taga-adlaw. So karon nakita nato nga atong central MRF is still not fully functioning. Since 2017, if I'm not mistaken, gisadaan na siya, hantod karon galugos pa og sugod. Luoy ka itong makatauhan atong mga barangay nga unsa ang pag-cater sa production sa mga waste, wala gyapon hantod karon. Last year sa COA, our solid waste management failed in all aspect. Luoy kayo. We need to empower our people who work in the waste management office. Nakita na to nga usa sa mga reports nila, they went to Dumaguete and then comparison. Then ang Dumaguete, just the sorting people itself, they have 100 people ato 14 ra. Unsaon pag-apas na pare-pareha ra tag production. So maginaot ang atong empower ang atong Central NMF appeal po with partnership with the barangay kay sila man sa atong balaod ang barangay may magkolekta sa mga recyclables. So ato magsugod ang mga botilya, plastic o ganang mga karton. So unsaon nato pag-empower nila kung ang atong mga kabarangayan galisod ug maintain sa lang MRF or some of them, most of them wala. So we need to give them the machineries, the technicalities and sa manpower. Kay limited man ang mga barangay mo to katong 2025 ako og si Konsehal Ode og labas sa wa may approve sa atong budget tungod kay atong gipanguskan nga hatagan sila budget para sa ilang solid waste management. So maghinaot nga kung kita pohon-pohon atong i-empower ang tanan barangay. It is a multifaceted approach from educating our constituents by segregating, then empowering the barangay to collect them, of course with proper vehicles and machineries and all the technicalities and manpower. Then the city will also supervise and also help them build those MRF, respective MRF sa barangay. Then ang paningkamutan nga equip ang atong central MRF kay hantod karon wala. Since pagsira sa 2017, galisod gyapon tagsugod. Then kanang bahin sa na-close atong sa Albor nga atong gipanghagbong tong mga tawag na to og residual waste. We need to have an ample space for just in case masira na siya natay at least 6 months to a year of area where we can store temporarily or address that. There are some machines that can thank you. Daghang salamat, Kagawad Atoy. Mayor Jane, on the solid waste management. Yes, on the solid waste management, una, kinahanglan gyud ni nga magikan kanatong mga tao, disiplina sa mga tao. 3 R's, reduce, reuse, recycle. Now, what is the city government doing? Ning purchase ta og 4 ka buok mini garbage trucks kay para makasulod gyud sa makasuukan sa atong barangay. Mo na atong giubuhat kinaunhan. Sunod, atong gi-incentivize ang mga basura. If we talk about empower, we also talk about unsaon nga ma-empower, ma-convert into trabaho. So ato nang gikolekta ang mga plastic bottles. Every barangay mobile services nato, gi-exchange na nato og 1 kilo premium rice. Nasa ato ang social media pages kung pila ka number of plastic bottles. Sunod, ato po ning gihimong livelihood program. Sa Tagbilaran City, na-awardan ta na future ta sa United Nations tungod ani nga project. Kaya ang atong mga plastic sheets, atong mga basura, gibuhat na tong plastic sheets, we turned it into an eco bag. Atong mga tarpaulins, we also turned it into basura to tarp bags, which are now being sold at SM Ora. Sunod, ang atong MRF. Ang atong MRF, 100% completed na ang road concreting, padulong pasulod sa atong MRF. Importante ni, kay para dili maguba ang atong mga garbage trucks. Sunod, 100% completed na pod ang ato ang covered sorting facility. Natay covered area dito pero gamay lang. Timan-an nato ning dubli ang atong basura tungod sa kadaghan nga mga business establishments nga ning abri. 6 to 12 tons ang atong residual waste. Sunod, ato pong gi-enhance ang pagbantay sa atong makadalanan. Usa sa parte sa disiplina ang pagbutang nato og mga CCTVs kay naabusaran ang atong makadalanan gihimong labuganan sa ubang mga silingan nga barangay or lungsod. Muna nga ato og yung gisigurado madisiplina ang atong makatawhan sa paglabog sa saktong basura. And we are bringing down to the barangay level our solid waste management office. Kada barangay naa sila'y solid waste manager. So dili lang city government ang gatan-aw sa basura nga problem. Ato pong gipatabang ang mga kabarangayan kay sila ang naa sa grassroots level.
And I'm very happy to announce na dili kinahanglan mo spend ang Tagbilaran City kay nakapangita o nakadiskarte kung pamaagi nga mahatagan tag-budget from DBM. We have received the official grant of DBM worth 10 million pesos for the purchase of our MRF facility and improvement of our MRF area with SARO number LGRC B250005001, 10 million pesos from DBM without spending the money of Tagbilaran City. We have also signed a MOA with Albor LGU nga makalabog ta even on weekends. In the future, ato pagyuning palapdan o paningkamutan nga mas ma-efficient pa ang atong pagkolekta og basura sa Tagbilaran. Salamat kayo, Mayor Jane. Next question, which will be answered by Mayor Jane. In many tourism destinations abroad, there are night markets where tourists can taste local delicacies, buy local products, and enjoy music, performances, and street entertainment. How do you encourage or assist Tagbilaran entrepreneurs in developing a night market experience for tourists, especially those coming from Panglao, so that they will have a chance to increase their share in tourist spending? Tourism. We are very grateful that just recently, the Secretary of Department of Tourism in the Philippines, Secretary Cristina Frasco, visited Tagbilaran, kay gihatagan taniya o TRA or Tourist Rest Area, makitaan sa Bohol Friendship Park, tapad sa Attorney Zoila de Joresco Amphitheater. Dako kayo nga impact sa turismo sa Tagbilaran City, kay currently, natay mga food trucks daghan diri sa Tagbilaran. And from time to time, kung naay mga kalihukan nga do sa atong Friendship Park, mo adtupod ang atong food trucks. Second, ang ato ang Tourism Development Plan and Cultural Mapping Heritage Plan naa intact sa Tagbilaran City. So if we talk about mga night markets, pwede ni nato nga mahimong guide. Kay di lang night market sa merkado or sa kalsada, ato pong iapil nga parte ani ang katong gi-identify nato as a cultural heritage area in Tagbilaran City. Natay mga night markets in Tagbilaran, gisugda na sa panahon ni Mayor Babayap during the pandemic and karon atong gipadayon. And I'm very happy to share with you nga naanagyutay na identify nga area nga permanent. Kay before, adto ta sa City Hall, kung adunay Pasko, adunay pista, unya recently, tungod kay naaman po'y road concreting, ato ni siyang gibalhin sa Alfonso Uy Street sa Barangay Dampas. So we have identified that area now. Our City Economic Enterprise Head is here, Attorney Paras, nga mahimo gini siyang permanent area nga tawgon nato og Tagbilaran Sky's the Limit. So hopefully, we'll be inviting all of you. We'll be launching this coming sa Ulog Tagbilaran, our fiesta, nga mahatagan og oportunidad ang atong mga small, medium enterprise nga ma-display ang ilahang mga products. But again, I'd like to emphasize, dili ni karon ra nato gibuhat. During the pandemic, daghan kaayo tang natabangan tungod sa atong mga night markets. In fact, many of them na-invite ko kay nakatukod na po sila ilang kaugaryong restaurant or coffee shop. And I'm very grateful to be part of their journey. I'd also like to emphasize on tourism, nga naatay Friendship Park. This is an open space park in Tagbilaran City. We also have a partnership with the National Museum. We receive a grant from the National Center for Culture and the Arts for identifying and protecting our city's pre-colonial heritage areas, including our heritage houses. So, in the future, usa na sa pwede nato nga himuon nga project nga atong i-highlight ang atong mga heritage houses like vegan, atong hatagan og livelihood opportunity nga didto pud makabaligya ang mga tag-iya sa balay sa atong mga heritage houses. And I think the best example of promoting tourism in Tagbilaran is sa Ulog Tagbilaran itself. Kay kani, di lang turismo, di lang atong pagsalig, pagtuo sa atong ginuog sa atong patron Senior San Jose, but this has also generated substantial amount of income for all the businesses in Tagbilaran City. Salamat, Mayor Jane. Gagawad Atoy. Sir, in terms of tourism influx and nightlife or night market, usa sa giay na to ani is katong sitio ubos na to sa poblasyon uno. Kanang dapita that used to be the trade business or business center of the Tagbilaran City sa una pa.
So karon ang mga karaan nga mga bahay karon ni mga Suarez nga family murag under na sa heritage karon ilang i-improve ni ilang renovate. So ato will take advantage of that. Nakita na to natin mga gwapa nga street lights na ron. Why gamit usik kayo? So himuon na to nag-marketplace. Dan katong mga tao nga naa sa baybayon atong ipahiluna na atong resettlement and with giving them the opportunity to be the stakeholders in the development and the opportunity to do business in that area. Atong at the same time kung mapahiluna to ng mga katawhan nato diha within the area rapod aron duol rapod nila ipahilunan ato aron ang dili na mo extend pa sa mot magkalisod ta makadaot ta sa atong environment. So atong paningkamutan nga mapahiluna na siya na natay murag boulevard sa Luyo igo po mapahiluna ng Luyo kung asa dapita ang mga existing nga mga areas nga na nay mga tambak daan atong ipahiluna na ihatag na tong ekonomiya nila. Then we will create activities in portraying the old Filipino, the old Tagbilaran nga makita nila going na uban mga shops ana ila bildiya nga bahay ana ila Suarez o kanang napay usa ka tapad o kay bakit sa tagiya. So butangan na to. So, that will be one of the night life. Then atong ibalik tong sky's the limit sa una sa dakbayan sa Tagbilaran nga naas merkado kay usik ng parkingan way gamit na paggabi. So that will cater also the local and the international market. So gabalikon na to mga opportunity for labi to sa mga tao nga way lain ni kapital, hatagan tong opportunity nga maka-negosyo sila. Mas maayo ni mga tao nga gusto manegosyo kaysa imong tagag ayuda, luoy kayo. Let's create that Tagbilaran city, government city, will create the field for all of our Tagbilarans to thrive. Let them spread their wings and be able to participate in our economic opportunities. Dili kay maghuwat og ayuda. So ata apil ang mga taxation nato ana kung mohatag tay mga taxes sa mga dagkong kumpanya, let's give the small business, the micro business also a tax break. So mo pa ni pangandoy nato nga opportunity for the local and also the opportunity for all the international guests that will partake in the culture, the food, the festivities, the nature and the people of Tagbilaran. Let them enjoy how friendly we are. Daghang salamat. Thank you kayo, Kagawad Atoy. So let's go to the next question. There are still areas in the city that do not have reliable supply of clean water. How do you propose to provide this basic necessity to your constituents? Start again. Thank you, sir. First and foremost, atong i-upgrade ang atong water system karon sa Tagbayan sa Tagbilaran kay daghan kay complain makitaan to sa social media nga galisod atong mga tao nga way tubig. Tungod ana is ang supply itself is gamay na gide-rely lang ta sa deep well na to, then wala po'y treatment atong tubig. Then atong paningkamutan nga may atong mga water reservoir will be there, then i-enhance na siya, and also we will welcome investors kay usahay dili maapas sa Tagbayan sa Tagbilaran kay ang Tagbayan sa Tagbilaran focus on the services, the basics sa apil ang health ana, apil ang mga kinahanglanon para sa livelihood. So pag i-improve na to what we have now and also expand kay ga-expect ang Philippine ang provincial government they're having a bulk water project right now, then hopefully kita ta usa sa mga beneficiary aron makasustain ta sa mga needs ato mga katawhan, then empower ang mga investors to come in and provide services which will be affordable. Kung dili na to lisod-lisodon ang mga businesses, giving them all the benefits apil ang mga tax holiday ana pasib makahatag sila og maayong services at the same time dili kay mahal nga tubig. So usa na sa mga plano nato nga i-enhance na to kay karon kalisod man kita ingon sila dili wala na gigamita ang water reservoir tungod kay dili nakasud ang tubig kay magamit dis mga katawhan. So ingana ka dire need ang atong improvements atong Tagbayan sa tubig nato sa water system sa Tagbayan sa Tagbilaran. The same thing with BWI, ingon sila ang among tangke taw naras mga 60% dili na mapuno. So we need to have a consortium effort with all the municipalities and the provincial government where we can find a source of water that is reliable for the next 50 years. Nakapresentar na po ni sila sa konseho. We will be expecting that within this year. Hopefully makahatag na sila or maybe next year tali na maabot ang project diri sa Tagbayan sa Tagbilaran. Daghang salamat. Thank you, Kagawad Atoy. Mayor Jane? Yes. Paglingkod gyud nato isip mayor sa syudad sa Tagbilaran, 2 years and a half ang nilabay, usa ni sa atong gipastudyuhan ang atong problema sa tubig. Because this is a global problem. And in Bohol, this is a big challenge to the provincial government of Bohol, not just for Tagbilaran. But I'm very happy hearing from the forum with the governor
he emphasized that there is an ongoing World Bank-funded 8 billion pesos water solution in the province of Bohol. Dako kay nagtabang nato sa Tagbilaran. But I have also to point out what are our efforts nga atong gibuhat sa atong city waterworks. Kita usata sa pinaka-barato, 6.20 pesos per cubic meter ang atong tubig sa Tagbilaran City Waterworks. Usa sa study nga gibuhat sa USAID sa ato ang pilot barangay sa Mansasa, katong district metering, nakita nila nga hinahanglan ng improve ang atong mga pipes in Tagbilaran City. Kay bisan pagdaghan tag source, pero ang atong pipes gagmay kay taod-taod na pud ning nataod, dili gyud maayo ang flow sa tubig. So mauna ang atong gibuhat karon. For phase 1, we have allotted 11 million pesos for the revamp of our old pipes in the Tagbilaran City Waterworks. And ato pong gisigurado nga from mga madugangan ang atong mga pumping units. We now have 7 new pumping units in Tagbilaran, a total of 18 pumping units with a standby generator. Kay simbako, kung naay mga brownout or mga kakulian, naa magdagan ang atong Tagbilaran City Waterworks. Ato pong emphasize nga ang atong source sa pagkakaroon is groundwater, which is not really sustainable. Muna nga, maayo gyud kog tabang ninyo nga atong pangitaag solusyon kay kani nga problema ha, di lamang sa Tagbilaran kundi sa tibuok lalawigan sa Bohol. Kinahanglan gyud nato ang surface water nga source. And that is where my next plan will come in, which is a PPP or private-public partnership. Kung dili man gani mahimong successful ang katong sa World Bank, basin na ay mga interesado nga private entity nga magkig-partner, dili ibaligya, akong klaruhon, dili ibaligya, kundi magkig-partner nato sa source sa tubig. Kay mao gyud ang problema nato diri sa Bohol, the source. But I'm very grateful to the Tagbilaran City Waterworks Office despite sa mga challenges nga niabot, naningkamot gihapon silang makaserbisyo og tubig nga barato at 6.20 pesos per cubic meter in Tagbilaran. This is the cheapest, one of the cheapest in the province of Bohol. So, thank you very much to my Tagbilaran City Waterworks family. Daghang salamat. Thank you very much, Mayor Jane. Let's go to the next question to be answered by Mayor Jane. What measures or incentives would you consider to attract investments in the city, and what type of investments would you encourage? Thank you. I have to emphasize my special thanks to the Bohol Chamber of Commerce and Industry. Speaking of investments, we have been awarded 3 times by the Philippine Chamber of Commerce and Industry, given by the President himself, former President Duterte, and now President Bongbong Marcos, Tagbilaran as the most business-friendly city in the entire Philippines. Salamat gyud kaayo sa inyong suporta o sa inyong tabang Bohol Chamber of Commerce and Industry. This is one of the reason why daghang mga investors nga ningsud sa Tagbilaran. And nakita nila nga ang Tagbilaran dili lamang usa ka potential city, but also a city where their business can grow. And we are fully supporting all the business investors in Tagbilaran, whether local, national, or international investors. As of karon, naatay tax exemption sa ato ang business tax sa mga new growth areas, which is Growth Area 3 and 4 nasa Old Airport, and kaning atong barangay San Isidro, Tip-Tip, Ubuhan, Kabawan. In the future, what is our plan? We want to explore further tax exemption for real estate. We have already implemented this, but unfortunately, murag na ato siya yung mga problema sa national government. So, I am planning, once nga mahatagan ta sa ikaduhang mandato, isip mayor sa syudad sa Tagbilaran, mag-benchmark ta sa mga cities kundi gi-implementar ni siya kay para nga makopya nato ilang best practices. But I have also to emphasize, in terms of investment, sa una, kung mo apply ka og new business permit, 16 steps to. Sa time ni Mayor Babayap, gis 3 steps niya. Karon, sa time ni Mayor Jane Yap, 2 steps na lang yun og 1 signatory na lang. And it is even available online. So anywhere you are in the world,
if you are watching right now and you want to invest in Tagbilaran, you can apply your business permits online and even pay online. Ing ana ka-convenient ang atong pamaagi. And currently, we are building a business one-stop shop facility within the City Hall grounds kay usahon na nato tanan. Gikan sa BPLO, Office of the Building Official, Treasurer's Office, and Fire, giusan na nato siyag opisina kay para nga tanang mga concerns sa ato ang mga business investors ma-address all at once. And moving forward, ako pod nga giawhag ang atong mga business investors nga makig-tie up ug makig-partner gyud sa City Government of Tagbilaran because the YAP Hala administration remains to be consultative and participative. Kung unsay tan-aw ninyong makaayo sa inyong negosyo, at the same time makaayo pod sa syudad sa Tagbilaran, let us know and let us help each other kay di lamang inyong negosyo ang padakon kundi trabaho pod sa makatawhan because every investor will also mean livelihood for Tagbilaranons. Salamat, Mayor Jane. Kagawad Atoy, same question on investments. Okay. Thank you, sir. First and foremost, mo cater kita sa environment for a big business to grow, meaning kinanglan makumpleto atong mga utilities. Unsay mapasabot og utilities? First is roads. Muna nakita nato ang uptown ICM area, hindako no, that was made 20 years ago, which is still relevant now. So we need to create an environment where it will be relevant for the next 10, 15, 20, 50 years. So first, mag-create ng mga dagkong mga areas, township program, natin yung pangpahiluna ang mga township program or gitawag na to growth areas. Then i-establish ko ang karsada, apil ang kurente, apil ang tubig, apil po ang Wi-Fi system. Labi na karon ang mga company karon is international, so na mga network connection gikan sa gawas o anywhere else in the world. So kana usa nas mga challenges na to karon kay nakita na to hinay gapon atong internet. Pagsugod ato diri, hinay atong internet. So mo na paningkamutan nga dili gyud na mahitabo labi na sa kung dagko mga businesses nga gikan sa gawas nga rely sa ilang business through Wi-Fi. So mo na itong establish na dagko kumplituhon. The same thing nga na-experience na to that will also help with the decongestion. Daghang ma-address na. And also, online application that will be one of the main focus on nga dili siya open or sayon na sa mga kumpanya nga musud. Then usa pod ani is kinanglan nga dili pod kinanglan nga mo joint venture sa city tungod kay it has to be a government free it's a free enterprise, capitalist or the businesses itself will grow. The government will provide all the policies, pero ang mismo ang mga negosyo mo grow. You don't need to partner up with the government. I believe that the industry or the economy of our field of any country nga dagko sakitaan nato sa ubang mga capitalist region nga progressive kayo tungod kay ang industriya, ang mga negosyante mo'y gada sa ekonomiya, dili ang gobyerno. So with this one, makasuot ang mga dagong negosyo, dako pong opportunities. I-cater na to daan atong mga residential. Kung ang mga residences, may tabo sa kung gamay atong residence, mahal na po kayo ang buhol. So atong panikamutan nga, ready po ta sa mga utilities, ready po ta sa mga housing projects, labi na sa mga concerns na to sa urban poor areas nga bisan asa wala pa napahiluna. So daghang mga challenges na to sa pag-invite na to, what we need to start with how we can create an environment for big businesses to come. So ang tax holidays will be in place. Obserbaran po na to the previous administrations, hantod karon, naagi po na siya. So panikamutan na to ang businesses. We continue to encourage and welcome businesses and investors in our community with all the respect and consideration of our city's protection and preservation. I-balance na to ang preservation and growth sa atong city. As we grow, we promote business incentives, and we should also offer to all, especially the micro businesses who are interested in support them and encourage them to be part of the growth of Tagbilaran. Thank you, sir. Alagang salamat, Kagawad Atoy. Now let's go. This has already been mentioned by Mayor Jane, but I think it's worth talking about again. Ease of doing business, no? With the increasing number of businesses operating or intending to operate in the city, do you have any plans or programs to ensure that applicants for business, building, or other permits do not experience unreasonable delays and are not subjected to cumbersome processes and requirements? So we start with Kagawad Atoy. So
in terms of going into business here in Tagbilaran, kinanglan nga equitable and reasonable po datong taxation. Then dili confiscatory in nature nga hanyoon pa nimo luuya po na hanyoon. So importante nga ang paghatag sa taxation sa ato mga investor should be reasonable. Then ang application will streamline. Aron sayon ra unsang kategory ang nandipita, the same category will have equal or fair nga taxation or kanang mga permits. Nakita na to nga daghan kaayog mga issuance nga mga special permits. How can we help them establish those businesses and become a real business instead of just a special permit? So atong panikamutan nga makahatag tag environment where small, big, and large industry will come here in the city with sayon-sayon ang proseso. So importante kayo nga ang atong mga atong offices of the sa city planning, OBO ug uban pa mga sa atong business permits nga streamline. So nasugda nakitaan nato na nga nasugda na atong ipadayon na nga mas masayon pa nga gobyerno nga dili confiscatory in nature. Salamat, Datoy. Mayor Jane. Yes, number one, ako nang giingon kaganina that we are building a business one-stop shop facility in Tagbilaran. And usa sa ato ang gipakadak-an gyud ang atong digitalization program within the City Hall. Apil na ang business permit, Office of the Building Official, and ang Treasurer's Office. That is also the reason why we were able to triple our budget. In 2013, it was only 400 million. When former Mayor Babayap ended his term, we were able to triple it to 1.2 billion pesos. And now, in 2 years and a half as City Mayor of Tagbilaran, we are now at 1.4 billion pesos. Tungod kay na-streamline na ni dugay rang panahon gisugda ni Mayor Babayap. And ang digitalization, dako kaayog parti ani. Kay wala na human intervention sa pag-compute sa atong mga taxes. So everything you input is declared by the business owner or the business establishment. I have also to emphasize that because of our transparent and good governance in terms of businesses in Tagbilaran, na-reclassify ta from third class to second class city. Dako kayo ning achievement sa atong syudad sa Tagbilaran. And this is a testament of our collaborative effort. Di ni nako kaya nga ako lang. Tungod kay inyo kung gitabangan, nahimong posible ang tanan. And I'd like to emphasize and assure the business community in Tagbilaran of a consultative and participative governance. I am not saying nga gobyerno ang magpadagan sa atong negosyo. What I'm saying is tabangan mo nga sa gobyerno para mapadali, mapapaspas ang inyong negosyo para nga mahimong hapsay ang pag-apply ninyo hangtod sa inyong pag-implementar. With regards to our business permits, true, pero tungod pud ni sa cases nga adunay mga areas nga ila pang gi-comply ang ilang mga papeles pero gusto na silang musugod og negosyo. That is why we allow business permits in Tagbilaran City kay para nga dili pud matanggong ang ilang panginabuhian. And again, I'd like to put an emphasis na digitalization gyud ang tubag ani tanan. Just an example, in our market in Tagbilaran City, in 2022, because of digital payments, 2.5 lang tong income sa atong market. But in 2024, nahimo siyang 8.1 million pesos. That is 195 increase in online transactions. That is why I would like to put a premium nga ang atong future plan, ma-establish gyud tong one-stop shop business facility kay usahon na dito ang pag-apply nimo sa imong business, pagtukod nimo sa imong building, hangtod mo operate ka. And we have an LDEPO office that will guide you in your future business investment. Salamat, Mayor Jane. Next question. The lack of safe, reliable, and affordable public transport facilities is a major challenge in the city. Do you have any plans to meet this challenge? And are you in favor of allowing established bus companies with sufficient capital and efficient transport units to operate in the city? So, start again with Mayor Jane. Kayong salamat.
I think ang pinaka number one gyud nato nga paabuton ani, which is on review na sa SP karon, is the local public transport route plan. That is our blueprint of an organized and efficient, sustainable public transport. Dako pud kayong parte ani ang ato ang mass transportation karon kaning atong gigamit nga tricycle. Gialaw pag yun din nato sila nga mudagan in the meantime sa atong mga national road tungod kay wala pa tay laing alternative. But in the future, since we are already gearing towards the election, usa sa atong solusyon ana magbutang ta og mga pocket terminals in Tagbilaran City. These pocket terminals will also solve the problem nga ang mga tricycle sa laing lungsod, musulod sa Tagbilaran, makaaway sa atong mga TODA groups. These pocket terminals will be identified based on the local public transport route plan, not only for tricycles, but also for multicabs and for buses. So that will answer your question nga mualaw bata og mga bus companies, investors nga musulod dire. That will be possible once we have a solid local public transport route plan. Kaya aron dili magiaway ang atong transportation community. Next is we also have to strengthen again digitalization. Kay usapod ni sa mahimong transparent ang atong bayranan sa atong tricycle ug uban pang mga transport nga gamito nato. I'm happy nga nanatay Pazada, PediApp, Grab sa Tagbilaran. Nakatabang yun ni og dako sa atong lalawigan sa Bohol ug sa syudad sa Tagbilaran. In the future, that is something that we'd like to establish in the city government of Tagbilaran nga magama ta og fare calculator nga pwede ninyong ma-download sa inyong cellphone so that from point to point kung asa mo gusto nga mo biyahe before mo masakay makakompute na mo daan sa inyong bayronon sa tricycle, multicab or bus. But again, I would like to put an emphasis na kinahanglan mapasa nato una ang local public transport route plan kay mao ni magiya nato sa ato ang puhon mass transportation program in Tagbilaran City. Otherwise, I'd also like to emphasize nga usapod sa ato ang plano ang mga access road. Ako naman gi-mention kaganina nga kinahanglan naa po tay mga access road for public transportation vehicles. Kay para nga di ni siya makadugang og traffic sa atong main roads nga agian sa mga private vehicles sa Tagbilaran City. Daghang salamat. Thank you, Mayor Jane, Kagawad Atoy. For the public transportation, atong utilize atong mga tricycle, existing tricycle. Ang ato alang is ang atong mga jeepney karon. Sama sa giingon nga natay local public transportation plan nga gisige nato meeting sa SP. Kinahanglan nga mapahiluna gyud tarong then nay mga correction tungod kay ang tanan mga major route gikan sa mga apil ang Daways, gikan sa Manga, Bool, Kabawan mo go into the same areas nga parihag daganan. So atong itun-an gyud nagtarong nga pwede na siya nga certain areas lang instead nga sila tanan may mukuha ana napita. So during peak season, peak hours, di maghuot tanan. Then ang atong importante nga ang atong digitalization. So naatay company nga nakastorya nga na metered nga taxi or metered nga tricycle nga pwede nato gamiton. Then katong mga PediApp o ubang pang mga Maxim o sige man nagastorya ng mga companies nga maka-provide og kaning set or the same thing program as a Grab. Naa nato na gipang istorya karon nga mapwede ta maka-provide og metered taxi para metered nga tricycle aron makibaw na sila pilay cost sa ilang biyahe. Then usa pod ani is ang atong mga kaigsunan nga kung kalabi na sa tricycle aron mo prevent pagyud sa atong traffic kanina tay mga curve nga asa dapita nga kaning enough curve nga dinha mohunong ang atong mga tricycle mo pick up og pasahero. Then in terms of company, pagkatanaw na to karon, we can organize our existing mga tricycle driver apil ang atong mga jeepney drivers as a co-op nga dakuon mao ni atong tabangan og finance. Kay kumusod ang mga dagong company unsa pa may panginabuhian sa atong katawhan. Mao bitaw na ang supposedly ang atong mga tricycle lumber is free tungod kay mao ni ihatag sa ekonomiya sa mo-boost sa ekonomiya sa atong mga kaigsunan diri sa Tagbilaran. So let's buy our products, let's help the people, let's create more opportunities for them. So atong organization as a bigger co-op aron suportahan ang kooperatiba aron they can compete
i-prioritize na itong mga local drivers o local mga operators kay asa pa man sila kung wala na sa panghinabuhian. So pagkakaroon, we have enough transportation for the city. We just need to organize them and provide them the services and the financial support instead of catering other big businesses that will kill our local people here in Tagbilaran in terms of transportation business. Thank you. Salamat, Kagawad Atoy. Next question. There have been recent cases in the city of seizures of illegal drugs, some valued in the millions. What concrete steps do you propose to address this scary problem? Yes. First, Kagawad. mo share ko gamay sir nga during the SK time ato ning advocacy ni ang kugon sa una during 1990s lisod na killing fields ni siya. Ako during the time when I was in SK and servicing the people or the youth or the council of Kugon, we need to create an environment nga organize ta usa sa mga main reason ngano mga tao mosudog adis o mag-sell og drugs tungod sa ilang kalisod. So during the time atong mga organizations gi-organize atong mga youth in terms of youth aspect lang na pwede man to patakan. This is just a concept. So during that time nga SK pa may ga-organize by mga neighborhood association, gi-empower na to sila. Kay kanang mga tao na anak po na mag-standby mamaligya og drugs sa ilaha. So atong gi-organize nga give me 3-5 years nga mag-create a legitimate nga business. Mo na gibuhat na to pagka SK na to. Gi-empower na to ga-training tagikan sa basic electronics, electrical, driving, vulcanizing, apil ang kaning welding o uban pa our target was to have a storefront for them. Pero naapsan mi sa panahon. Naabot sa panahon nga nangita na ko mga sponsor gikan sa gawas aron mo provide silang material, sweat equity tungod kay nanam sa mga graduates nga mga welder o karpintero sa mga grupo. So we did that pero naoptan ta sa panahon as a SK kay na may term na hitabo, na may term nga na ending. So mo na karon atong i-educate ang mga tao so mo forward ta, let's empower, give them all the opportunities in livelihood, give them the opportunities to find jobs, legitimate jobs, legal jobs. And then at the same time, we educate be an accountable to your neighbors, to the family itself. Magsugod ko sa very basic. Kay bisan saon ay magputol ang manakop ta og mga drug pusher nga mosudre, ang mga tao has to be educated. They need to value life that these drugs can destroy their lives. Of course, empower na to ang atong kapulisan. Nakita na to nga pasalamat ta ato kapulisan karon nga very aggressive nakakita og dili kay thousands kung dili millions nga madakpan pero atong paningkamutan nga magsigi gyapon ni asa manigikan ning mga draga ni. So atong paningkamutan na atay multi-agency nga approach dili kay Tagbilaran City lang provincial government o apil pug mga regional areas nga mga regional agencies nga makatabang kung asa dapita ato ning sugpuon asa manod ni atong i-trap ni mga tawhan na kay mo ni nakaguba sa atong society. Aside from that atong paningkamutan nga ang pagbantay sa katawhan dili ra ang gobyerno kundi ang tagsa-tagsa atong mga kasilinganan atong mga amigo atong community should be vigilant of course na atong usa sa mga kinakusgang pare nga nangusog gyud ani na siya mga kaning education drive against anti-drug campaigns sa ilang community. So these are some examples that it is a multifaceted approach that we can help and cut this vice or be able to really lower it down and then mawa ning problema sa drogas. Kaya salamat. Salamat, Kagawad Atoy. Mayor? Okay. First of all, I'd like to congratulate the Tagbilaran City Police Station under the leadership of our Chief of Police, John Escobar, sa daghan kaayong mga drug nga nasulbad sa Tagbilaran. And I would like to emphasize nga sa mga higayon nga kita ning lingkod, isip mayor sa syudad sa Tagbilaran, consistent nga nahimong awardee, best performing police station, ang Tagbilaran City Police Station in the entire of Region 7. Sa panahon pa ni Ma'am Reggie Rial, sunod si Bong Sayon, ug karon si Chief John Escobar. Pasabot ana that we have a working and best performing Tagbilaran City Police Station. Ang atong solusyon sa droga, down to the barangay level. Ang Tagbilaran City na atay gitawag karon og BADAC ug KADAC. BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council. Ang atong gi-enforce ang mga kabarangayan gyud dili lamang magbantay kundi mag-educate sa atong mga kabatan-unan. We're also very lucky that in Tagbilaran we have sports facilities
ready to use in all barangays. Ang atong mga public schools adunay mga multi-purpose covered courts including our barangays. Uban gani upat tulo. Nganuman nga ako ning gi-mention, importante nga naay alternative ang atong makabatan-unan para dili mosulod sa masamang bisyo, quote and quote. Mo na nga atong gipakadak-an ang Youth and Sports Development sa Tagbilaran City. Ang ato pong kadak or the City Drug Abuse Council maupod ni ang atong mother unit nga nakig-partner sa tanang mga national agencies such as PDEA and all other enforcing agencies. And tungod ana, ato yung gi-honor, atong gihatagag recognition ang ilang tabang, in Tagbilaran, muhatag tag-allowance sa atong mga PNP personnel, city jail personnel, and BFP. Speaking of BFP, under the YAP Hala administration, sulod lamang sa duha ka tuig kapin nga ako'y ning lingkod, ning barog ang pinakabag-o, moderno, first in the entire Philippines, hybrid solar-powered fire station in the Philippines, here in Tagbilaran City. Going back, aside from the support ug allowance nga atong gihatag sa atong mga kapulisan ug sa atong mga force multipliers, naapod tay vehicle support sa atong mga kapulisan kay para padayon ang ilang pag-roving sa atong mga kabarangayan ug sa mga suok sa Tagbilaran. And aside from that, naay gibutang nato nga command center didto mismo. Last year, atong command center usa lang naa sa Barangay Dampas. Karon naa na mismo sa sulod sa Tagbilaran City Police Station para 24 oras na ay magbantay sa atong 500 CCTVs in Tagbilaran City in terms of drug implementation. Salamat, Mayor. Next question. What measures do you propose to preserve peace and order in the city and maintain its image as the city of peace and friendship? So, Mayor, yes. Okay. Peace and order, very important. Number one on our priority. Kay dili pod mo invest ang mga investors kung gubot ang usa ka syudad. Mao na nga gisigurado nato under our leadership, as I've mentioned, naatay command center, naatay mga CCTVs, and I think I'm already allowed to announce that this coming months, we will be one of the first in the Visayas to implement the 911 program by DILG and the US Department. Kanang 911, mo tawag ka emergency number, that will be implemented very soon in Tagbilaran City. We're already in the process of procuring it, and hopefully, everything goes well. Mauna ni ang mahimo natong central reporting in terms of accidents, in terms of violence, and all others in the entire of Tagbilaran City. This is also monitored in our command center in Tagbilaran, in Dampas, and in the police station. And aside from that, pwede ka makasend sa imong location kung adunay emergency. Our command center will be alerted of your location. So dili na kinahanglan or mawa na tong tawag-tawag, i-describe pa nimo asa kadapit. Part of the app of the 911, which currently is being used in the United States, is to geolocate the location of the patient or ang distressed nga tao. So this is a very big achievement on our part to partner with 911 because we will set the bar high in terms of peace and order in Tagbilaran in the province of Bohol. Considering that in the coming months, mo abri na ang mga bag-o mga flights sa international airport o makatabang nigdako because the number 911 is an international code for emergency. So hopefully this can augment and help our efforts in the peace and order, and also like to highlight our force multipliers, the alerts in the barangay tanods, grabe gyud kaayo ang inyong suporta nga nagpabilin nga outstanding Tagbilaran Police Station ang Tagbilaran City, and nagpabilin nga most business-friendly city ang Tagbilaran City. Importante kaayo ni kay kani ng mga tawhana mao ni ang ga-maintain sa kalinaw sa atong syudad sa Tagbilaran. And also for the next months, kaluyan ta sa Ginoo mahatagag second nga mandato, ato pong i-upgrade ang ato mga CCTVs
We have 500 currently, but I'm planning to upgrade only the entrance and the exit points in the main areas in Tagbilaran into an AI camera. I have already discussed this sa mga radyo nga kaning mga AI camera makatabang pud og dako kung adunay mga kawat or mga bati kayong panghitabo nga mo-detect na sila automatic facial recognition sa tao ug dali masikop ang mga kawatan. Thank you, Mayor. Your turn, Kagawad Atoy. On peace and order. For peace and order, kasagaran gud ang mga rason nga no naigubot ang usa ka lugar is ang kagutom sa katawhan mao na masud og mga illegal. So importante kayo na agud ang environment for businesses to grow. Importante kayo nga naay mga opportunities sa trabaho, opportunities sa livelihood. Aside ana enforcement. So enforcement to empower na to ang mga police dili kay Tagbilaran City lang kung dili apil ang probinsya sa Bohol kay mga kasilinganan what if yung tabok sa Baclayon unsa man ang pagukod. So it has to be a collaborative effort with all the towns, especially the neighboring towns. But ang target is the Tibok Bohol. We need to work together to maintain the peace and order. Kung naay peace and order, daghang mga negosyo mosud, but we need to make sure that all the opportunities, all the kwaon ng mga red flag aron mosud ng mga businesses maka-establish, then empowering the local enforcement office. We have the mga barangays. Dili kay barangay na kung dili ang community, kay ang community may mamarites. Ang nahitabo, ito nahitabo dito sa Nabanga, ang community may pangtugan. Dili man ang mga pulis. So these are the examples nga importante nga natin close network sa entire community. We have a close relationship ang atong mga services in terms of rescues. The community will be involved. Natin mga GPS, itong giingon nga niya, mutawag ta, that will be part of it. Kaya itong mga cellphone na mga GPS, may bawaan ka kung asa ka napita. So that will be incorporated in the system and how to report og na mga aksidente og na mga tulis og mga maot nga nahitabo. So importante kayo nga it is a collaborative effort, not just the city government, the police station, but all of the towns and the provinces in the province of Bohol nga maningkamot ani aron ma-maintain ang peace. If there's peace, dako kaayo na siya og advantage for companies to come here. Those are usa sa mga signs nga gipangita nila nga kung ang lugar mahapsay, environmentally conscious, then atong bantayan pod peace and order. It doesn't come from just the people itself, but also watching what are we doing with our environment. So importante kayo na collaborative effort from the government to the community to the private sector and of course the businesses. Daghang salamat. Salamat, Kagawad Atoy. The second to the last question. This will be answered by Kagawad Atoy, no? If elected or re-elected, how do you assure Tagbilaranons of good governance, including transparency, efficiency, accountability, and corruption-free leadership? Kagawad Atoy. Thank you, sir. So, atong i-guarantee ako makadaog ta, sugod lang daan sa pag-create sa mong team na yung mga maayong banggitan mga tao. Bahin og transparency kung saan ito paghati-hati sa atong funds sa city by different sector aron fair share, dili kay lingaw-lingaw lang atong kalingawan, atong priority din ang mga tao way doktor silang barangay, way pagkaon, kalisod o pangitag pagkaon para silang bay, kunya way mga tambal ang barangay, atong paningatong kaning atong grupo karon nga naay tulo ka CPA aron magbantay niya sa atong funds para sa katawhan maapod-apod gikan sa mga medical services para sa atong mga different sector, gikan sa senior citizen, atong mga kabatanunan, atong mga PWD, of course atong business sector, then atong panikamutan pod ang pagbantay sa atong pag-distribute o paghatag sa mga projects nga ang services mo diretso sa mga katawhan sa atong health to protection of the environment. So ang atong pagpaning So pag-create na to sa transparency, atong panikamutan nga nakita na to nga ang atong mga services diretso sa mga tao ma-feel na to dili kay mingonog ang no loan policy sa atong syudad. This doesn't guarantee nga maayo ang pagda kay ang mga dagkong kumpanya sa tibuok kalibutan nay loan, ang mga dagkong nasod nay loan. So mao tong panikamutan na to nga makita na to ang mga services nga makatagamtam sa katawhan nga sila mismo dili sila maglisod og pagitag pagkaon ibutang sa ilang lamisa. Daghang salamat. Thank you, Kagawad Atoy. Mayor Jane. Yes.
Good governance. I think our track record will speak for itself. Good governance in Tagbilaran City is here. Atong barometro ana, pinakadako ang CMCI or Cities and Municipalities Competitiveness Index. This is a scorecard for all the cities and municipalities in Tagbilaran and in the entire Philippines. And I'd like to share with you that for Tagbilaran City, out of 116 component cities, Tagbilaran City ranked number 4. And out of almost 2,000 LGUs in the entire Philippines, we have even surpassed the highly urbanized cities. Tagbilaran City in the entire Philippines ranked number 11. Di ni basta-basta, because there are 4 pillars for you to achieve the highest rank in the CMCI. Economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resilience, and innovation. Kinahanglan check ka anitanan. In 2013, if ako masayop nata sa mga 50 plus, so dako kayong tabang nga nahimong 4th ta in the all of component cities and 11th in the entire Philippines. I'd also like to emphasize that good governance is also involving the public in all decisions. That is why we have a working civil society organization or CSO, award-winning CSO in the entire Philippines. Tungod ani, ang ato mga CSOs parte sa ato ang decision making and even to the point of budgeting. First ever for our 2025 budget, we have involved the accredited CSOs in Tagbilaran. Atong gipawtana, unsay kinahanglan usbon, unsay kinahanglang i-improve. We remain to be consultative and participative. We have a CSO Academy kay para matudluan ang katong mga ubang munisipyo nga gustong mag-benchmark sa Tagbilaran ug ma-encourage pa ang ubang mga CSOs nga di pa membro, and a working CSO desk kay para unsay mga reklamo sa makatawhan adto ipaabot para siguradong madungog sa atong gobyerno. And to highlight, we are a member of the Open Government Partnership Program. Only 6 LGUs in the entire Philippines ang membro ani. And we are now part of the Global Connection nga tanang mga nations, parte aning OJP, swerte ang Tagbilaran. Kay kita ang gihimong sample sa Tagbilaran o sa Pilipinas. Di ni basta-basta nga mamembro ani. Ang gapili ani, DBM, Department of Budget and Management, the Chief Justice himself, mooy usa sa mga gapili ani, and all other big national agencies. So if we talk about good governance, our track record, our awards will speak for itself. And zero loan ang Tagbilaran City. Thank you very much, Mayor Jane. And now for our final question. This will be answered by Mayor Jane first. How do you respond to the call of our Bishop Abet Uy against vote buying and vote selling? Mayor Jane? I respect the call of our Bishop of the Diocese of Tagbilaran, Bishop Abet Uy, and I just wish and pray that this is not selective. Not only in Tagbilaran, not only in our neighboring municipalities, but the entire Bohol and hopefully the entire Philippines. It has to start somewhere. And that action is something that I respect the most. I would also like to request and appeal to the good bishop. Di lang vote buying o vote selling, pero appeal na pod ang clean campaigning. What is happening right now, which is worse, is fake news. Grabe kaayo. And I think this is a longer impact than on the day vote buying. Kay dako kaayo nga kawad-an sa moral sa atong pagkatao ang magsabwag og fake news ug pangdaot para madaog karong maabot nga eleksyon. I appeal to all the members of the clergy nga himuon pud ning usa ka advokasya, ay clean campaign, magsintro sa plataporma di gobyerno ug programa nga atong mahatag sa katawhan. Because I believe this will have the most lasting impact not only to the candidates themselves but also to the families that they have affected. Base nakalimot ang ubang mga tao nga inahan na pud ko
amahan na po si Konsehal Atoy. So, I hope that they will also realize that clean campaign is also a top priority because this will show our values as Boholanos, as citizens of the Philippines, and hopefully, this will impact the next generation of leaders in our country and in our city. Thank you. Salamat, Mayor Jane. Kagawad Atoy, the same question. So the call for our bishop, importante gyud kaayo nga suportaan nato kay luoy na kayong kaugmaon sa atong nasod, luoy na kaugmaon sa atong mga kabatan-unan. Kasugod ta, mobalik ko nga hindagan tag SK sa una, walay toy portahay. Maghinaot nga ang mga tao mo pili sa mga tao dili kay kwarta lang ang basihan kung dili unsang klaseng tao, unsang klaseng mga maayong programa nga makahatag sa katawhan. So atong suportaan ni atong call sa atong bishop nga no to vote buying. Education ang implementation sa atong mga kaigsunan, dili kay sa simbahan lang kung dili kitang tanan. Dili nato pasagdan ang atong simbahan nga gipanguluhan ni Bishop Abet kung dili appeal pod ang mga different sectors ato mga senior citizen, ato mga kabatan-unan, labi na sa mga kabatan-unan kay mismo karon nakita nato ang SK na malit na. Luoy kaayo ang atong kaugmaon ani kung ingana lang gyapon ang mapamaagi. So atong call, atong grupo maningkamot nga mo educate sa katawhan. We will provide them the platform of government na ating mga tao nga makarepresentar nila kay kani mga tawhanan ni labi na sa atong grupo Abante Tagbilaran Uswag Tagbilaranon. Our citizens wala ni sila dili na mga traditional politician isa pa ng duha nga nakaagi gyud og public service kani sila gikan na sa private sector nga naningkamot hinggawas sila sa comfort zone aron mutabang sa katawhan, maka-input sa katawhan, makahatag og proper services nga directed sa atong maka-effect sa panginabuhi sa katawhan. So again, ang atong pagpaningkamot, ang atong kausa, kuyog sa atong bishop nga paningkamot nga wad-on nato ning kaning vote buying kay lisod kayo, wala na gitay kaugmaon kung magsige ni maingon sila dugay na ning panahon nga naay ngani atong utrohon kay nakit-an po nato sa ubang mga lungsod nga epektibo na nay nanaog atong gamay ra kwarta o way kwarta sa Panglao, sa lungsod sa Panglao, dito sa Dawis, sa Luway ug ubang pa mga municipalities. So hopefully ang atong kaigsuonan diri sa Tagbilaran mutan-aw kung kinsang maayong tao, kinsang tawhanang makaserbisyo, kinsang mga tao na makarepresentar nila nga way bias, way color sa serbisyo, mo serbisyo ka bisag kinsa kung asa gikan, mapobre kag madato ka, magrupo ba ka ni Mayor Jane o magrupo ba ka ni Atoy Turalba, way pili atong serbisyo. So may hinaot nga atong mga kaigsuonan sa Dakbayan sa Tagbilaran, atong ihawhag, atong isangpit ang mga kaigsuonan nga tan-awa ninyo kung unsay natabo sa Dakbayan sa Tagbilaran kung naabay gipang tuok diha or wa ba or gipang pressure ba mo atong panikamutan nga ang atong election will be free from any threat, any obstacle in terms of protecting our sovereignty as a right nato nga mo butarta. So daghang salamat. Daghang salamat, Kagawad Atoy. Now let's hear from the candidates give their closing statements. Let's do the reverse alphabetical order. So, si Mayor Jane ang mauna. If I may stand para Please. ma-exercise gamay akong likod. First of all, thank you very much for the opportunity na napadayag nako ang atong plataporma di gobyerno. But there's one question I'd like to answer. Why am I running for mayor? Ngano man namudagan man kog mayor sa syudad sa Tagbilaran. I want to highlight nga sa tanan natong mga programa, it is centered to the basic unit of society, which is the family. Dako kayo nako nga garbo, nga akong mga anak, si Jana o si Jabi, makita nila ang kausaban sa Tagbilaran, kuyog sa akong bana, si Baba. Walay lain na akong gipangandoy para sa Tagbilaran, kundi makita, mahikap, mapahimuslan ang mga programa o proyekto. Sama sa atong gitukod karon, Super Mega Health Center, Dialysis Center, Coliseum, mga covered courts sa mga eskwelahan o sa barangay, ang atoang puhon. Pero dili karon ha, Tagbilaran Public Cemetery, kumawa na taani, ato mga social services. These are all centered to the basic unit of society, which is the family, ang pamilyang Tagbilaranon. And I'm very happy nga nahimong parte sa mga programa at proyekto ang among mga anak. Our eldest daughter is studying at Tagbilaran City Science High, a public school in Tagbilaran. Our second, Jabi, is also studying
Bohol Wisdom School. Usa, ug parte sila sa progreso sa syudad sa Tagbilaran. Kay coming from a public school, nakita nako angay natong suportahan ang mga public school. Dugangan pa natong classroom, dugangan pa natong computers, books, and all the support we can give. Nakita nako nga sa ilang pagdako diri sa Tagbilaran, nakatabang sila sa atong mga programa o proyekto. Tagbilaranons, I can offer you my sincerest service, not only as the mother of the city, but as the first woman mayor of Tagbilaran. Come May 12, 2025, magkuyog ta para ipadayon ang mga programang nasugdan na sa Team Asenso Pamor under the YAP Hala administration. Ipadayon ang atong mga programang buhat kontra saad, programang from womb to tomb, o programang nakasintro sa pamilyang Tagbilaranon. At the end of the day, I shall say, the last man standing is still a woman. Mayor Jane Yap, pagkamayor sa syudad sa Tagbilaran. Daghang salamat, maayong buntag ka natong tanan. Thank you very much, Mayor Jane. Kagawad Ato, your turn. Okay. Unon sa tanan, daghang salamat sa Bohol Chamber sa panahon nga gihatag karon og atong mga supporters nato nga nasa online og nasa kahanginan. Daghang salamat. Kani inyong igsuon Atoy Turalba, nagasampit nakauhag sa mga kaigsuonan tong Bulanon, nakaigsuonan sa Tagbilaranon kung ang pangutana ipangutana sa tagsa-tagsa tong panimalay kung wala ba kita galisod og butag pagkaon sa atong lamisa karon. Kung wala, nakita na to sa sige na to pasuloy-suloy sa barangay, wa gyud hingsulti og wala kung dili galisod tanan. Sa tanan mga awards na to na-receive sa city, hinaut unta nga mo trickle down po na sa mga tagsa-tagsa natong panimalay nga kita makatagamtam po tagkahayahay. Mohanyo ko ninyo hatagi og kumpiyansa pagsalig og opportunity ang among grupo Abante Tagbilaran Uswag Tagbilaranon kay kini atong mga programa para sa katawhan, diretso sa mga kaigsuunan nato sa lowest unit of government dito sa barangay, dito sa atong mga purok. Atong mga services nga iparender, ipahatag nato ang mga doktor, ibalik nato sa kabarangayan, nga moadto ka dito, naa, himuon atong mga OPDs ang atong barangay healthcare centers. Nga dito moadto ka, at any time, makaadto ka, naa dito ang mga services sa healthcare o mga tambal nga kinanglanon. So nakita nato nga ang karon makita og mobile clinic dili na solusyon sa healthcare. Dako ka itong pakinahanglanon sa itong mga kaigsunan, labi na sa mga senior citizen ito, labi na sa most vulnerable population which are the infants and the toddlers na wa ng serbisyo. In terms of business opportunities, we will create township systems nga nakita na to sa panahon ni Joe Toralba nga gibalhin ang atong downtown dito sa uptown na diha ang ICM, na ang Central Market, na diha ang bus terminal. These are the concept that we see pagsugod ato nang i-multiply aron mabahin-bahin sa tanang kabarangayan ang impact sa progress makatilaw sila sa tagsa nilang mga barangay. So ato mga permits ihatag nato sa mga barangay aron sila pod mismo maka-cater sa services, maka-provide po sa services itself. We are empowering everybody, not just the city government but also the localities sa ilang mga kabarangayan tagsa-tagsa. So importante kayo atong mga youth. Well, let's protect them, let's educate them, let's give them the knowledge and of course the support and mentorship for them to be able to be successful in their young adult. So mga kaigsunan ko, mohanyo ko ninyo si Atoy Turalba nga ang atong grupo Abante Tagbilaran kauban ni Tuto Veloso makahatag yung serbisyo nga makatagamtam na to, serbisyo nga peaceful, serbisyo nga diretso sa atong mga kaigsunan. So again, kini si Atoy Turalba, anak sa Tagbilaran, igsuon sa mga Boholanos. Daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan. Daghan kayong salamat, Kagawad Atoy. And to close our forum, we call on a representative of the Diocese of Tagbilaran to give us a message about clean, honest, and peaceful elections. Father Jingboy. Thank you, Attorney Doy. Mayong adlaw kaniyong tanan. Thank you very much, Bohol Chamber of Commerce and Industry, for initiating this Your Voice, Our Choice. Dako kayo nagtabang sa mga botante sa Bohol o karon sa Tagbilaran nga makaila kaayo ni
sa atong mga kandidato, makadungog sa ilang mga programa, panggobyerno. To you, Konsehal Atoy and Mayor Jane, who respond to the invitation of BCCI, your presence here is a gesture of your openness and commitment to serve the people of Tagbilaran. Allow me to share with you points for reflection for our Boholano candidates and voters. And this is my message to the Boholano candidates. You are called to become servant leaders. You are called to serve and lead the people. Start serving the people by respecting their right to vote. Don't exploit their needs. Don't buy their votes. And please promote clean campaign. Kampanya lang sa programa ugway daotay sa isig ka kandidato. And to you all voters in Bohol, this is my message for you. Be informed. Take time to research the candidates and their positions. Understand the issues and vote for candidates who align with your values and vision for the future. Your vote is sacred. Don't sell your votes. Every vote counts. Elections are decided by those who show up. And thirdly, don't forget to pray. To pray for guidance, to pray for peaceful election. And in conclusion, an honest election is not just a reflection of the process, but a testament to the integrity of democracy itself. By choosing transparency, fairness, and accountability, we honor the will of the people. Let us stand united in our commitment to uphold the truth, safeguard our electoral system, build a future that we can all trust. God bless and good luck to our candidates who are aspiring to become servant leaders in Bohol. Salamat. We have just presented Your Voice, Our Choice. Presented by the Bohol Chamber of Commerce and Industry. Brought to you by Boholite, Modala Resort, First Consolidated Bank, Alturas Group, and Metro Center Hotel. Sunod mo ba?